जय जगन्नाथ राधे श्रीकृष्ण। भागवतरे उल्लेख थिबा एक सुंदर तथ्य जदि कोनोसी मनुष्य जानि दियंती ताहाले तांकर भाग्य संपूर्ण भावरे बदली जिव। भागवतरे उल्लेख अछि भगवान श्रीकृष्ण उल्लेख करिथिबा एही भागवतर गोटिए मात्र श्लोक को गोटिए चोर जेतेबेले ता कर्णरे श्रवण करिदेला सेही दिन ठारू सेही क्षणरू सी चोररू राजा बनिगला। यह एक सत्य जहाँकि भगवतरे भगवान श्रीकृष्ण उल्लेख करिछंती। सेथिपाई तो कुहा जाइछि कि भागवतरे अछि जहाँ भी किछि आपणकर सबु किछि दुख को हरण करिदेबार अत्याधिक शक्ति रहिछि। आपण मानक जीवन रे जदि बहुत दुख कष्ट रहिछि ताहाले भागवतरे गोटिए मात्र श्लोक को शुणी दियंतु निज कर्णरे सेही क्षण ही आपणकर भाग्य संपूर्ण भावरे बदली जिव जहाँकि उल्लेख अछि। ठीक जेपरिका भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णकर बाणी गोटिए मात्र श्लोक शुणिबा क्षणे चोररो भाग्य संपूर्ण भावरे बदली गला। जेतेबेले प्रातः समय हेउथिला सी सारा दिन भाबिबाकू बसुथिला कि किपरि से संपूर्ण व्यक्ति पाखरु धन रत्न चोरी करि आनिब जहाँकि सी संतुष्ट हेबा संगे संगे तांको परिवार को मध्य संतुष्ट करि पारिबो। जेमितिका निज परिवार को जहाँ भी किछि आवश्यकता पड़िछि खाइबा पाई खाद्य पिंधिबा पाई वस्त्र सोइबा पाई शय्य सबु किछि तांको आवश्यकता पड़िछि आउ ए सबु चोर चोरी करी तांको घर को संपूर्ण भावरे दायित्व तुलाइथिला। जेतेबेले भगवान श्रीकृष्णकर उल्लेख थिबा भागवतरु गोटिए मात्र श्लोक को सी निज कर्णरे शुणिदेला सेही दिन ठारू चोरर भाग्य किपरि बदली गला चलतु जानिबा एही सुंदर वीडियो माध्यमरे जहाँ कि केवल गोटे चोरर भाग्य बदली नहीं बरम आपणकर मध्य भाग्य बदली जिव। भागवत एक एमितिका पोथी नुहे जहाँ कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गरुड़ पुराण आउ स्तंभ पुराण रे उल्लेख अछि जे कोनोसी व्यक्ति जदि भागवत पढ़ी नहीं सी कोनोसी मनुष्य रे गणति नुह। जे कोनोसी व्यक्ति जदि भागवत को निज कर्णरे शुणी नहीं सी कोनोसी भी मनुष्य होई पारिबो नहीं आउ सी पशुरे जन्मित निश्चित भावरे होइथिबो। काहेकि ना भागवत एक सीए जिए कि आमे प्रत्येक प्रातः समय पूजा आराधना करुछंती जेउ मूर्ति जेउ फोटो को प्रत्येक व्यक्ति पूजा आराधना करुछंती आउ दर्शन करुछंती सकाळ संध्यारे ताकू भजन करुछंती सीए केही भी नुह सी हेउछि भागवत। भागवतरे उल्लेख अछि जदि कोनोसी मनुष्य व्रत पूजा पाठ उपवास एही सब जिनस को छाड़ी केवल भागवत को सम्मान देव अर्थात भागवत को सत्य मानिब हरे कृष्ण कहब ताहाले ताकू बिना उपवास पूजा विधि सबु किछिरे भगवान ताकू प्राप्त होई पारिबो। एहा एक सत्य आपण माने मनुष्य जीवन प्राप्त करिसंती कोनोसी कीट पतंग किंबा पशु नुह। आपण माने जानिछंती मनुष्य जीवन सबुठारु श्रेष्ठ जन्म। एही मनुष्य जीवन रे केवल भागवत आम जीवनर कम रहिछि केवल संपूर्ण भावरे करि दिया सेही भागवत को श्रवण करी एहा नुह कि केवल भागवत पढ़िबा को ही पड़ी थाए बरम एहा उल्लेख अछि भागवत शुणिबा द्वारा मध्य भाग्य बदली जिव। भागवत एक स्वयं ब्रह्मा स्वयं परमात्मा आपण हृदय रे जो भगवान वास करती सी हेउछि त भागवत ना। भागवत को केबे भी मिथ्या कहतु नहीं। तुमे एक ज्ञानी हुआ धनवान व्यक्ति हुआ किंबा तुमे पंडित हुआ जदि भागवत को कोनोसी व्यक्ति मिथ्या नीच आउ अस्वीकार करती ताहाले ताकर जीवन एही क्षण ही बर्बाद हेबार निश्चित भावरे उल्लेख अछि। आपण मानकु जदि विश्वास ही हो नाही ताहाले थरे मात्र भागवत को पढ़ी देखंतु जे जहाँ भी किछि उल्लेख अछि आपण जानि परिबे।
एमिति किछि व्यक्ति अछंती एही संसाररे सेमाने भागवत को विश्वास करुनाहांती, मिथ्या कुहंती आ नीच करंती आउ सेमानकर ही निश्चित भाव में दुर्घटना घटुची। आ दुर्घटना केवल तांकर नुहे बरम तांको परिवार ही भोगिबाकू पड़ुची। आपण माने किपरि मिथ्या भाबी पारुछंती? जदि आपण मनुष्य जीवन रे जन्मित हेइछंती ताहा कोन एहा मिथ्या अटे? आपणक जीवन रे आपणक शरीरर प्रत्येक संपर्क जेमिति बापा माँ भाई भौणी यह कौन सत्य मिथ्या अटे? मिथ्या नुह ना। कहीं ना आम हृदय स्वयं परमात्मा अछंती। आमे जहाँ भी किछि निंदा करिबा अपमान करिबा ताहा आमको भोगिबाकू पड़िबो। आपण एक कथा को मने रखंतु, भागवत रे उल्लेख अछि जदि कोनोसी व्यक्ति भागवत को निंदा करिबा छाड़ बरम भगवान फोटो बा मूर्ति को जदि अस्वीकार करती ताहाले ताकू सेही दंड मिली थाए। जेमितिका सेही दिन किछि क्षण तार देह असुस्थ रहिबो, तार बल संपूर्ण भाव में दुर्बल होइजिबो। आउ जदि कोनोसी व्यक्ति भागवत को निंदा करिबो ना तार सेही क्षण ही सारा जीवन पाई एक एमितिका दुर्घटना घटिबो तार जीवन रे से स्वप्न सुधा भाबी नथिबो। सेथिपाई सबु समस्यार समाधान केवल गोटे रे लुचि रहिछि आउ सेहा ही होछि भागवत। आपण मानकर सारा जीवन कटिजिबो जदि भागवत को कोनोसी व्यक्ति संपूर्ण भाव में श्रवण करती। ए जीवन रे आपण जहाँ भी किछि कर किंतु भागवत को निश्चित भाव में श्रवण कर, देखंतु सबु किछि पाप धोई होई जिवो। ठीक जेपरि आज आम एक सुंदर तथ्य जानिपारिबा। भगवान श्रीहरि उल्लेख करिछंती, आपण माने निश्चित भाव में शुणु। सारा जीवन आपणकर बाकी रही जहाँ भी किछि कार्य करिबा पई, किंतु किछि क्षण तो भागवत पई, किछि क्षण तो भगवान को पई दियंतु ना। देखंतु आपणक जीवनर भाग्य संपूर्ण भाव में बदली जिवो। भगवान श्रीकृष्ण आपणकर हस्त को धरिदेवे जहाँकि उल्लेख अछि। सेथिपाई चलंतु जानिबा संपूर्ण भाव में एक सत्य वचन सहित भगवत श्रीकृष्ण स्वयं उल्लेख करिछंती भागवत गीतारू एकमात्र श्लोक जहाँ शुणिबा क्षणी मनुष्य जीवनर संपूर्ण भाव में दुख कष्ट रोग दूरे जिवो। एहा उल्लेख अछि एक कथा शुणिबा क्षणी आपणकर संपूर्ण भाव में ऋण दूरे जीव। आपणक ऋणर भार बढ़ी जाइछि कि? ताहाले एही कथा निश्चित भाव में बांधि रखंतु। भागवत एही सुंदर तथ्य शुणिबा क्षणी आपणकर सर्वस्व ऋण को धीरे 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 करी संपूर्ण भाव में समाप्त होइजिव। सेथिपाई ए कथा को मने रखंतु। चलंतु शुणिबा श्रीमद् भागवत गीता जहाँ भी किछि उल्लेख अछि। एक कथा शुणिबा क्षणी मनुष्य जीवनर दुख कष्ट समस्या सबु किछिर अंत ही घटिजिव। सेथिपाई चलंतु जानिबा भागवत श्रीकृष्ण उल्लेख करिछंती एक चोरर भाग्य जदि बदली पारिछि ताहाले संपूर्ण भावर मनुष्यर जीवन को मध्य बदलाई दे पारिबे। सबु किछि दुख कष्ट को निज हस्तरे लिभाई दे पारिबे जदि कोनोसी व्यक्ति एही सुंदर तथ्य को निज कर्णरे शुणती आ संपूर्ण भाव में गीता भागवत को सम्मान दियंती। सेथिपाई चलंतु जानिबा अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को पचारुछंती, हे मधुसूदन, मनुष्य जीवनर दुख कष्ट रोग सर्वस्व समस्या ताकू भोगिबाकू पड़ुची। एहार अंत कण प्रकृत रे नाही। जदि सबु जीव ठारू मनुष्य जीवन सबुठारू श्रेष्ठ ताहाले ताकू काहेकि समस्या सबु किछि भोगिबाकू पड़ुची? कण मनुष्य जीवन रे मध्य सुख शांति आनंद नाही कि? जदि अछि ताहाले काहेकि सेमानकू प्राप्त होई पारु नाही? ए विषय मते निहाती भावरे कुहंती प्रभु। अर्जुन का कथा सुनी वासुदेव अत्यंत खुशी होई गले। आउ सबु प्रश्नर उत्तर अर्जुन को देइथिबार कारण हेउची काहेकि ना मनुष्य माने मध्य जानि पारिबे एहार प्रकृत सत्यता। सेथिपाई तो मधुसूदन सबु किछि बुझाई कहउछंती अर्जुन को, हे अर्जुन, तुमे कण जानि ना हो जे पर्यंत मु रहिछि से पर्यंत कोनोसी मनुष्य जीवन रे कष्ट दुख समस्या आसीबाकू देबी नाही, किंतु से मानको मु प्राप्त हेबाकू पड़िबो। जे मनुष्य मते अत्यंत विश्वास करुछि, अत्यंत निज हृदय रे वास करि दैछि, तार सर्वस्व दुख कष्ट को मु निज हस्त रे निभेई देबी। पास खाली ताकू
ମୋତେ ତା ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ, ହେ ସଖା, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ମୋତେ ବୁଝାଇକି କୁହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବି ଆଉ ମୋ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇପାରିବି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କି ଅର୍ଜୁନକୁ, ତୁମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ଅଟ। ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମତର ପାପ ତୁମର ତ କ୍ଷୟ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ତୁମକୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେହି ବରଦାନ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ତୁମର ସଖା, ଭ୍ରାତା, ଭଗବାନ ସର୍ବସ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବି, ତାଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏହି ସଂସାରରେ ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବ, ତା ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ତ ଘଟାଇବି। ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିଆସିବ। ଠିକ୍ ସେପରିକା ମୁଁ ତାକୁ ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏମିତି କହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଚୋରର ସମ୍ମାନ କେବେ ବି ନଥାଏ ଆଉ ଚୋରର ସମ୍ମାନ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ପାଦ ତଳେ ଥାଏ। ସିଏ ରାତ୍ରି ସାରା ନିଜକୁ ରାଜା ଭାବିଥାଏ, ଦିନବେଳେ ସିଏ ନିଜକୁ ଚୋର ଭାବିଥାଏ। କାହିଁକିନା ସେ ଦିନବେଳେ ଘରରେ ଲୁଚି ରହେ, କିନ୍ତୁ ସାରା ରାତ୍ର ସିଏ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ କାହାଠାରୁ ସିଏ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେପରିକା ଭୀମା ନାମର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ତାର ସଂସାରରେ ସର୍ବସ୍ୱ ବନ୍ଧନ ଥିଲା, ଯେମିତିକା ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 2ଟି ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୀମା ତା ନିଜ ଶରୀର ବହୁତ ତାକତ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସିଏ ଏକ ଅଳସୁଆ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ତ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସହଜ ଉପାୟକୁ ବାଛିଥିଲା, ଯେମିତିକା ସାରା ରାତ୍ରରେ ସିଏ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଚୋରି କରିଥିବା ଧନକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା ଆଉ ସେହି ଚୋରି ପଇସାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେବନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସେହି ପଇସାରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ, ସର୍ବସ୍ୱ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେପରିକା ଭୀଷ୍ମ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ର ଭିତରେ ବହୁତ ଧନ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଭୀଷ୍ମର ଦିନକୁ ଦିନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭୀଷ୍ମ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରୁଥିଲା, ଯେମିତିକା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଧନ ରହିଛି, ତାଠାରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲା ଅଳ୍ପ ଧନ। କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଭାବିନଥିଲା କି କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ଧନକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତ୍ରରେ ରାଜା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ରାଜା କିଛି ଏମିତି କଥା ଶୁଣିଥିଲା, ଯେମିତି ସିଏ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନ କହି ନିଜେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସେଠାରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସୈନିକ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକଥା ନ ଜଣାଇ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏକା ହିଁ ରଥକୁ ଧରି ବାଟରେ ଆସୁଥିଲା। ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଭୀଷ୍ମ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ସିଏ ଦେଖୁଥିଲା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏକା ଆସୁଥାଏ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଧନ ରତ୍ନ ଦେଇଦିଏ ତାହେଲେ ସିଏ ଧନ ରତ୍ନକୁ ଆଣିଥାଏ ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଭୀଷ୍ମ କୌଣସି ଘର ଭିତରକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଯାଉନଥିଲା, ବରଂ ରାସ୍ତାରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଏକ ରଥରେ ଏକ ରାଜା ଆସୁଛି, ଆଉ ସିଏ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରିଲା କି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବୋଧେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ରାତ୍ରରେ, ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ରାଜା ସାଥିରେ ତ ନାହାନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର ସୈନିକ, ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟପାଳ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି,
କାହିଁକି ନା ସେ ରାଜାକୁ ହିଁ ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଧନକୁ ଲୁଟି ନେବି। ଏମିତି ବିଚାର କରି ଭୀଷ୍ମ ରଥ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ଯେମିତିକା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ନଥିଲା ଯାହାକି ସେ ଆହତ କାହାକୁ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ସେହି ରାଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯେହେତୁ ଭୀଷ୍ମ ତାର ନିଜ ମୁଖକୁ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ବା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଯେହିକି ତାକୁ କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ରାତ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ସେହି ରାଜା ପାଖରେ କି ରାଜାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଁ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚୋରକୁ ଦେଖିଲା, ଆଉ ସିଏ କିଛି ବି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭୀଷ୍ମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ରାଜା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ କହିଲା କି, ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ଧନ ରତ୍ନ ରହିଛି, ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଧନରତ୍ନକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ଆଉ ସେହି ଧନରତ୍ନକୁ ଯଦି ତୁମେ ନ ଫିଙ୍ଗିବ ବା ନ କାଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଏହି କ୍ଷଣି ତୁମର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ଚାର ନଥିଲା। ରାଜା ଭାବିଲା କି ଚୋରଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ମାନି ନେବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଯଦି ମୋର ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ବିଚାର କରି ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧନରତ୍ନକୁ କାଢ଼ି ଚୋରକୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଚୋର ଏହି ଧନରତ୍ନକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଭାବିଲା କି ମୋର ତ ଆଉ ଜୀବନରେ ଚୋରି କରିବାକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଧନରତ୍ନକୁ ଘେନି ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବି। ପରିବାର ଲୋକ ଏହି ଧନରତ୍ନକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରି ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବେ ଆଉ ସର୍ବସ୍ୱ ଜିନିଷ ନିଜ ଭୁବନକୁ ଆଣିବେ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଗଲା, କାହିଁକି ନା ରାଜାଙ୍କର ଧନରତ୍ନକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଏମିତି ବିଚାର କରିଲା ଆଉ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା କି ମୋତେ ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ବିସ୍ତ୍ରରେ ପଡ଼ି ବହୁତ ସେବନ କରିବି ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ କୌଣସି ବି ମୋତେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଚୋରି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ରାତ୍ର ରାତ୍ର ଅନିଦ୍ରା ରହି। ଏମିତି ବିଚାର କରିଲା। ରାଜାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ମୋତି ମାଣିକ ଧନ ରତ୍ନ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସବୁକିଛି ଘେନି ଆଣିଲା। ରାଜା ସର୍ବସ୍ୱ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲା ସେହି ଚୋରକୁ, ଆଉ ସେହି କ୍ଷଣି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲା। ଚୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଜିନିଷକୁ ଧରି ନିଜ ଭୁବନକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଲୁଚାଇକି ରଖିଦେଲା ଏକ କୋଠରୀ ଭିତରେ। ବହୁତ ସୁଖରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ସିଏ ଅଧା ରାତ୍ର ଶୟନ କରିଲା, କାହିଁକି ନା ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲା, ଠିକ୍ ଯେପରିକା ପ୍ରାତଃ ସମୟ ହେଲା, ରାଜା ସେହି ରାଜ୍ୟରୁ ଏମିତି ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରି କହିଦେଇଥିଲା କି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଧନରତ୍ନକୁ ଯଦି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ତାକୁ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ବିଚାର କରି ଯେମିତି ରାଜା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଲୁଟି ନେଇଥିଲା ସର୍ବସ୍ୱ ଧନକୁ ରାଜାଙ୍କର, ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ଆଖପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ଘର ଘର କରି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୌଣସି ଘରେ ଯଦି ରାଜାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ମିଳେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ଆଉ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଚୋର ଆରାମ ନିଦରେ ଶୟନ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚୋରଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆସି ଚୋରକୁ ଉଠାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ସର୍ବସ୍ୱ କଥା, ଏକ ପ୍ରଜା ଆସି ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କି ରାଜାଙ୍କର ଏକ ଚୋର ଆସି ରାଜାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଧନରତ୍ନକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ରାଜାଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଫେରାଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଚୋର ଯଦି ଏପରି ଚୋରି କରିଥିବ, ତାକେ ଘର ଘର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ
खोजिबे। जदि सही सुना अलंकार मिल जाए ताहाले तांको परिवार को समस्त को नहीं कारादंडरे दंडित करा जिवो आउ ताको मृत्यु दंड मिलिबो। चोर जेतेबेले एकथा शुणिला तार सांगे सांगे निद्रा को भग्न होईगला। आउ सी ही निजे राजांकर रत्न अलंकार सर्वस्व जिनस को चोरी करिछि। एक कथा दृश्य देखि सी आश्चर्य होईगला। आउ ताको स्त्री को कहिबाकू लागिला एहा कोन सत्य? ताहाले सेही राज्यर राजा आउ ताको सैनिक लोक समस्ते आम घर को मध्य खोजिबाकू आसिबे। ताको स्त्री परिवार लोक कहिले एहा तो सत्य। जदि राजांकर सैनिक माने समस्त घर को खोजिबे राजांकर अलंकार अछि कि नाही ताहाले आम घर मध्य से माने खोजिबे। चोर एक कथा सुनी भाबिला कि मने मने एही अलंकार घेनी मु कुआडे जीवी। एही अलंकार रहिले मो साथी मो परिवार को मध्य दंड मिलिबो आ मृत्यु दंड मध्य होई पारिबो। एक कथा विचार करी सीए समस्त को कहिला कि एही क्षणी ही तुमे बाहरी जाओ, कौनसी जगह को भ्रमण करी चली जाओ। परिवार लोक चोरोंकर कथा को मानु नथिले आउ कहिबाकू लागिले आमे काहेकि भ्रमण करिबाकू जिबु। भीष्मा कहिले जेहेतु आम पाखरे तो बहुत धन संपत्ति अछि आउ राजांकर सैनिक जेतेबेले घर को आसिबे आउ खोजिबे संपूर्ण घर रे बा कोठरी रे तांको किछि भी जिंस मिलिबो नाही। आउ तुमे काहेकि एठारे रहिबो? आमे समस्ते मिसी भ्रमण करिबाकू जिबाहरी किंतु मु एका ही रही जाउची। भीष्मा को कथा सुनी ताको घर लोक राजी होइगले आउ एक आखपाख जगह को सुंदर जगह को भ्रमण करिबा पई ताको परिवार लोक चली गले। भीष्मा भाबिला कि एही अलंकार घेनी एक जंगल को चली जीवी आउ सेही जंगल भितरे सर्वस्व अलंकार को लुचाई देवी। एमिति विचार करी सीए सांगे सांगे सेही धन रत्न को एक मळा हो जाइथिबा वस्त्र रे संपूर्ण भाव में बांधी देला आउ सेही वस्त्र को धरी जीवाकू लागिला। सैनिक माने ताको अटकाइले आ पचारिले कि तू कुआडे जाउछ, एहा कौन तो पाखर अछि? भीष्मा सेही सैनिक को देखि कहिले कि एहा आम घर रे थिबा किछि मैला वस्त्र अटे। सेही वस्त्र को मु बाहरी फिंगिबा पई जाउची। सेठारे थिबा सैनिक माने भीष्मा को देखि कहिले कि ताहाले तुमे शीघ्र ही फेरी आसिबो, काहेकि ना तुम घर को मध्य खोजिबाकू पड़िबो राजांकर अलंकार अछि कि नाही। भीष्मा सेमानकू कहिबाकू लागिले ताहाले तुमे समस्ते भाबुच आमे कोन चोर? आमे कोन राजांकर धन को चोरी करिचु? आमको कोन खाइबा पाई पिंधिबा पाई वस्त्र किंबा खाद्य मिलु नाही कि आमे राजांकर धन को चोरी करिबु? जेहेतु चोरंकर मुह तो बहुत बड़ टाण थाए सेथिपाई सैनिक माने सेही चोर को देखि कहिले कि तुम तो मुख संपूर्ण भाव में चोर परिका देखा जाउची। सेथिपाई किए जानिछि तुमे चोरी करूच कि नाही। सेथिपाई तुमर घर तो निश्चित भाव में खोजिबाकू पड़िबो। तुमे एही क्षणी ही आसिबाकू पड़िबो, नहले संपूर्ण भाव में तुमर भवन बा तुमर घर को भांगी देबू। भीष्मा कहिले मु सांगे सांगे एही कपड़ा को बा एही वस्त्र को फिंगी आसुची। एमिति कहिले आ बहुत दूर को चली गले। एक जंगल को जाई जंगल को धन लुचाइबाकू लागिले आउ विचार करिले कि एही धन को जंगल भितर लुचाइले कौनसी व्यक्ति जदि एही बाट दे जिबे संपूर्ण भाव में धनरत्न को चोरी करदेबे। एही धनरत्न को मते अन्य कौनसी जगार लुचाइबाकू पड़िबो। एमिति विचार करी जंगल भितरे बहुत बड़ गात खोलिले आउ गात भितरे संपूर्ण भाव में धन को लुचाई देले। तापरे सेठारु आसीगले। निज भवन को आसी देखिले कि तांको घरे मध्य सैनिक माने पशि सारिछंती। देखिले कौनसी भी तांको घर कोण रे राजांकर धन मिलिला नाही। आउ सैनिक माने खोजी खोजी अन्य अन्य होई घर को चली गले। भीष्मा भाबिले कि मते बहुत जोरे क्षुधा लागुची, सेवन करबाकू पड़िबो खाद्य। तांको आखपाखरे एक मंदिर रहिची। मंदिर रे प्रत्येक क्षण खाद्य बा भोजन मिली थाए। भीष्मा भाबिला सेही मंदिर को जीवी आउ किछि क्षण सेठारे विश्राम नेबी, खाद्य को मध्य सेवन करिबी।
एमिति विचार करी भीष्मा ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମନ୍ଦିରରେ ସେଦିନ ଏକ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲୁଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଜପତପ କରୁଥିଲେ, ଭର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଚୋରଟି ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେହି ସବୁ ଭୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେବନ କରିଲା। ନିଜର ମନକୁ ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ କରିଲା ଯେମିତି କ୍ଷୁଧାରେ ଥିଲା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେବନ କରିଦେଲା। ସିଏ ଭାବିଲା କିଛି କ୍ଷଣ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା, ସେଠାରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଭାଗବତର ଶ୍ଲୋକ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ ସେ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଲା। ହରି ନାମରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଯାହା ବି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ସେସବୁ ଅତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ହରି ନାମଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ, ହରି ନାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏକ ସ୍ୱଭାବ୍ୟ ଅଟେ। ସର୍ବସ୍ୱ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ କ୍ଷୟ କରିଥାଏ। ହରି ନାମରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ହାରିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ଶ୍ରୀ ହରି ନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରିଙ୍କର ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ବିଚାର କରୁଥାଏ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରବଚନ ଚୋରଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ବଜିଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଶୟନ କରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠି ବସିଲା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଗବତର ଏକମାତ୍ର ଶ୍ଲୋକ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଲା। ଆଉ ସେହି ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି, ତୁମେ ଯାହା କରିପାରୁନାହଁ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଯାହା କରିବି ତୁମ ପାଇଁ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିବ। ତୁମେ ଯାହା କରିପାରୁନାହଁ ତାହା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଯାହା ତୁମ ଉପରେ କରିବି ତାହା ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ତୁମେ ଯେକୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କୌଣସି କଥା ଯଦି କରିପାରୁନାହଁ, ତାହେଲେ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେହି ସବୁ ତୁମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ବା ବିଫଳତା ମୁଁ ଏକ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିଦେବି, ଯାହା ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିବ। ବାସ୍ ଖାଲି ତୁମର କିଛି ସମୟ, ତୁମର କିଛି ଭକ୍ତ, ତୁମର କିଛି ପ୍ରେମ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ପ୍ରେମ, ଏହି ଭକ୍ତ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଲିଭାଇ ଦେବି। ଏକଥା ଶୁଣି ଚୋରକୁ ଏକ ଆକୁଳ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ। ସେ ଶୁଣୁଥିଲା ସତ, ଯେହେତୁ ସେ ଚୋର ଥିଲା। ତା ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ବି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇନାହିଁ, କୌଣସି ଭଗବାନ ପାଖରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ଲୋକ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। କିପରି ଯେ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ନିଜ ଦୁଇ ନୟନରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ବହି ଯାଉଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା କି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି, ଇଏ କ'ଣ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝରିଛି। ଏହି ଲୁହ ତ ମୋ ଆଖିରେ କେବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଝରି ନାହିଁ। ସିଏ ଭଗବାନ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲା ଆଉ ସେଠାରେ ହିଁ ବହୁତ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଚନ ସରିଗଲା, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭାବିଲା, ଯେଉଁ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଏହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବି, ତାକୁ ଏହି କଥା ପଚାରିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ କି, ହେ ବାବା, ଦୟାକରି ମୋର କଥା ଶୁଣ, ଦୟାକରି ମୋର କଥା ଶୁଣ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖି ସେହି ବାବାମାନେ ଅଟକି ଗଲେ। ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିଏ ତୁମେ ଭକ୍ତ? ତୁମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ପଛରୁ ଡାକୁଛ? ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯେମିତିକି ସର୍ବସ୍ୱ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ କି, ହେ ବାବା, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତୁମର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣି କାହିଁକି ମୋ ଦୁଇ ନୟନରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି।
କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି, କାହିଁକି ତୁମକୁ ଅଟକାଇଛି, ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ପଚାରୁଛି, ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲ? ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଲ? କାହିଁକି ତୁମେ ମୋର ଦୁଇ ନୟନରୁ ଲୁହ ଝରାଇଦେଲ? ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଭଗବାନ କିଏ ଜାଣିଛି, ଏବେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଚୋରକୁ ଉଠାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ କି, ହେ ମହାତ୍ମା, ତୁମର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମ ଦୁଇ ନୟନରୁ ଯଦି ଲୁହ ବାହାରିଛି, ତାହେଲେ ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ହୃଦୟରେ ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ତୁମ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାଗବତଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଯାହା ତୁମେ ପ୍ରବଚନରେ ଏହା ଆଜି ଏକ ଶ୍ଲୋକ କହିଲ? ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଲିଭାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମହାତ୍ମାମାନେ ବା ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମେ ପ୍ରବଚନ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଏହା ଆମେ ନିଜ ମନରୁ କହୁନାହୁଁ, ବରଂ ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯାହା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ କିପରି ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ରୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ନିବାରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ହସ୍ତରେ ଲିଭାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମ ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବି, ଭକ୍ତ କରିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସୁମରଣ କରିବି। ମହାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଏହିସବୁ ନ କରି କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରବଚନ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ତୁମେ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ଲୋକକୁ ଶୁଣିବ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲିଭେଇ ଦେବେ, ନିଜ ହସ୍ତରେ ନିବାରଣ କରିଦେବେ ତୁମର ସବୁକିଛି ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ। ଏକଥାକୁ ମନେ ରଖ, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ରଖିବ, ତାହେଲେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ, ତୁମ ମନରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଭୀଷ୍ମ ଏକଥା ବହୁତ ନିଜର ଲାଗିଲା। ଏକଥା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ତାକୁ ବହୁତ ଅଲଗା ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜୀବନରେ ମୋର କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ସେ ଭୁଲିଗଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଚୋର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚୋରି କରିବାର ତାର କାମ ଥିଲା। ସାରା ଦିନ ସିଏ ଭାବୁଥିଲା କି କିପରି ରାତ୍ର ହୋଇବ ଆଉ ମୁଁ ଏକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି, ତାକୁ ଡରାଇ ତାର ସବୁକିଛି ଧନରତ୍ନକୁ ଚୋରି କରିବି। ଏହି ସର୍ବସ୍ୱ କଥାକୁ ସିଏ ଭୁଲିଗଲା ଆଉ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ପଣ୍ଡିତଙ୍କର କଥାକୁ ସିଏ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି କ୍ଷଣେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ କଥା ବୁଝାଇ କହିଲେ କି, ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ, ଠିକ୍ ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବୁ ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖିବୁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମେ ଯଦି ଆମ କଥା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ତୁମର ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେହି କ୍ଷଣି ଲିଭିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଯେପରି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବୁ, ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଆସି କହିପାରିବ ଯେ ତୁମର କଥାରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ଯାହା ମୋତେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପୋଛି ହୋଇଗଲା। ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ, ନିଜ ଭୁବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଜାଣିନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଦୂରରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
बापा माँ भाई भौणी स्त्री पिलामाने केही भी तांको छाड़ू नथिले भीष्मा को कहीं ताके भीष्मार सदस्य अत्याधिक संपर्क निज रक्तर संपर्क सेथिपाई किंतु भीष्मा सर्वस्व कथा खोलिकी कहिले जे किपरि मोर जदि एही दुनिया रे जन्म होईची मु भगवान को प्राप्त करिबार अछि आउ भगवान को प्राप्त करिबा छड़ा मोर आउ किछि भी संसार रे काम बा कार्य नाही मते जीवाकू दियो निज परिवारर मध्य बोझ को तुलाइबा पाई भगवान मध्य मते एठारे पठाइछंती मु जहाँ भी किछि धन रत्न रोजगार करिछि ताहा मते परिश्रम करी मु कोनोसी धन को रोजगार करी नाही सेथिपाई मु निजको निजे एबे धिक्कार करूची जहाँ भी किछि मो पाखरे धन रत्न रहिछि एहा एक अन्य को डर धमकाई बा ताको हत्या करी धन को चोरी करिछि आ एसबु धन मो परिवार पाई अछि आ मु गला परे तुमर कोनोसी भी क्षति हेबो नाही परिवार को संपूर्ण भाव में कथा बुझाइले किंतु परिवार रे बापा माँ भाई भौणी केही भी राजी नथिले भीष्मा को छाड़िबा पाई किंतु भीष्मा समस्त को निजर राण देई कहिले कि मते न अटकाइबाकू एमिति कही भीष्मा चलीगले सेही मंदिर को जीवा पाई बाटरे जाऊ जाऊ देखिले कि राजांकर कथा को मन पड़गला किपरि राजांकर धन को आनी माटी तले पोती रखिछंती भीष्मा विचार करिले कि जदि ए सबु धन को मु माटी तले पोती देइछि आउ मु भगवान को पूजा आराधना करी चली जीवी सेही सबु धन रत्न माटी तले होई माटी तले रही माटी ही बनी जीव आउ एही धन रत्न को मु जीवा पूर्वरु राजा को सबु सत कथा कहीदेवी काहेकि ना मु प्रत्येक व्यक्तिंकर धन रत्न को चोरी करिछि सत किंतु काहाकू मध्य फेरई पारिबि नाही जेहेतु काहाकू मु चिन्हि नाही किंबा जानि नाही जदि राजा को ए विषय मु कहीदेवी जे मु सर्वस्व धन रत्न को तुमर चोरी करिछि ताहाले राजा मते जदि सेही क्षणी मृत्यु दंड देबे ताहाले मध्य चलिबो काहेकि ना मो परिवार को किछि भी क्षति होई पारिबो नाही परिवारर काहार मध्य मृत्यु घटिबो नाही एमिति विचार करी राजा पाखकू जीवाकू बाहरिले भीमा जानिथिले जे राजांक पाखरु आउ मते आसीबा पाई त्राही मिलिबो नाही आउ काहेकि ना मु थरुटिए सेही मंदिर को जीवी राधा माधव को दर्शन करी आसीबी किए जानिछि पुणी थरे एही जीवन धरी राधा माधव पाखकू आसी पारिबी नाही एमिति विचार करी भीष्मा सेही राधा मंदिर को पुणी थरे आसीगले जेहेतु ता मन संपूर्ण भावरे परिवर्तन होइगला एही मन निर्मल होइगला आ एक पवित्रता होइगला काहेकि ना सी भागवत गोटे श्लोक शुणिथिला निज कर्ण द्वारा सीधा सड़क निज आत्मा निज हृदय पाखकू चली जाइथिला सी राधा माधव को दर्शन करिबा पाई मंदिर को गला आउ मंदिर रे राधा माधव को दर्शन करिला राधा माधव को चाहि कहिला कि हे प्रभु हे मोर परम आत्मा मु जानी नाही पुणी थरे तुम पाखकू बा तुम मंदिर को आसी पारिबी कि नाही किंतु एतिकी कहूची मोर दुई नयन जागारे चारि नयन खोली गला जेहेतु मु जानी पारिली प्रकृतरे तुमे कि मु एतिकी जानी खुशी हेउची जे तुमे मो आत्मा निज हृदय रे रहिच जे कि मते एक महान पंडित कहिथिले मु जानी नथिली पूजा पाठ जहाँ भी किछि भगवान को पूजा आराधना करा जाउछि ए वर्त ए प्रवचन ए गीता भागवत किंतु मु ताको सम्मान देउछि जो गीता को तुमे उल्लेख करिच मु ताको सेही गीता को मो निज मुंडरे निज मस्तक रे लगाउछि जो गीता को तुमे निजे लेखिच निज हस्त रे मु जानि नाही कि पुणी थरे मु आसी पारिबी नाही आसीबी कि नाही किंतु ए जीवन एही शरीर आत्मा हेले सुता गोटे कथा तुम सामने प्रतिज्ञा करी कहूची मो आत्मा ही तुमर सर्वदा मो आत्मा केवल तुमको ही सम्मान देव तुम भागवत छड़ा अन्य कौनसी भी कार्य नहीं मु जहाँ भी किछि अपराध करिछि मते क्षमा कर दियो मु जानी पारिली मोर भूल कोठे लुचि रहिछि
ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ନିଜେ ଯାହା ବି କିଛି ଭୀଷ୍ମ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ପାପ କରିଥିଲେ, ସର୍ବସ୍ୱ ପାପ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଜଣାଇଲେ। ତାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଟଳିଗଲେ। କାହିଁକି ନା ଭୀଷ୍ମ ପାଖରେ ଏକ ଭାଗବତ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଭାଗବତର ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପୁତ୍ର ତୁ କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛୁ? ତୋର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ସେଠାରେ ଭୀଷ୍ମ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲା। ପ୍ରଥମଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲେ କି ତୋର ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିଲୁ। ତୋର ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ ସରିଗଲା, ଯେହେତୁ ତୋର ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। କିଏ କହିଲା ତୋର ଆଉ ଜୀବନ ଆସିବ ନାହିଁ? କିଏ କହିଲା ପୁଣି ଥରେ ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବା ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିପାରିବୁ ନାହିଁ? ପୁଣି ଥରେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବୁ, ଆଉ ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାକ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ରହିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ। ଏକଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ତୋ ଉପରେ, ତୋର କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋ ସାଥିରେ ଅଛି, ତୁ ଯା। ଏହି କ୍ଷଣି ତୋର ଯାହା ବି କାମ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିକି ଆସେ। ଚୋର ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଯେମିତି ତାକୁ ଲାଗିଲା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ମା ରାଧା ମାଧବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଲା, ଆଉ ସେ ରାଧା ମାଧବଙ୍କର ଅଳ୍ପକ ପ୍ରସାଦକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଧରିଲା। ସେ ପୁଣି ଜାବୁଡ଼ିକି ଏକ ନିସ୍ତାର ସତ୍ୟ ମଣିଷ ପରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ସର୍ବସ୍ୱ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମୋତି ମାଣିକକୁ ସେହି ଗାତ ଭିତରୁ ଉଠାଇଲା ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଧରିଛି ରାଧା ମାଧବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବା ଭୋଗ। ସିଏ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଥିଲା, ଯଦି ମୋତେ ରାଜା ଏହି କ୍ଷଣି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ମାଧବ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭୋଗ ହିସାବରେ। ଏମିତି ବିଚାର କରି ଭୀଷ୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ରାଜମହଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ମହଲରେ ପହଞ୍ଚି ଭୀଷ୍ମ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ସୈନିକଗଣ, ରାସ୍ତା ଛାଡ଼, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗହଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନରତ୍ନ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି। ସୈନିକ ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ରାଗରେ, ବହୁତ କ୍ରୋଧରେ ସେହି ଭୀଷ୍ମକୁ ଧରିଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଘେନିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖ ଦେଖ ରାଜନ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ, ଯିଏକି ତୁମର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ କେଉଁଠି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆକୁ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଉପକାରରେ ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଭୀଷ୍ମ ପାଖକୁ ଗଲେ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କର ଧନକୁ ଲୋଭି ନ ଭାବି ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ତୁମେ ଏସବୁ ଧନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବ ତା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି। ଯେହେତୁ ତୁମେ ରାଜାଙ୍କର ଧନ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବା ବହୁତ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣିଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନୀ କରିଦେବି, ଏକ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବନାଇଦେବି। ଭୀଷ୍ମ ରାଜାଙ୍କର ଏହି ଲୋଭୀ କଥାରେ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଆଉ କହିଦେଲେ କି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା। ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦୁଇ ହସ୍ତକୁ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମର ଧନରତ୍ନ ଚୋରି କରିଛି। ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ଡକାୟତ, ଯେଉଁ ଡକାୟତ ତୁମକୁ କହିଥିଲା କି ସର୍ବସ୍ୱ ଅଳଙ୍କାର ଧନରତ୍ନକୁ ତଳେ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଚୋର ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା କି ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବା ତୁମର ଜୀବନ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଧନରତ୍ନ ନ ଦେବ। ସେହି ଚୋର, ସେହି ଡକାୟତ କେବଳ ମୁଁ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏହି ଧନରତ୍ନ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା। କାହାର ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିଥିବା ଧନରେ କେତେ ମଧ୍ୟ ସେବନ କର, କିନ୍ତୁ ତାର କେବେ ବି ଭୋକ ମେଣ୍ଟି ନଥାଏ। ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରି
अल्प धन रोजगार करिब आउ सेही धन संपूर्ण भाव आत्मा तृप्ति करिथाए एकथा मते ज्ञात होइगला। मु निजे ही कहूची राजन मते एही क्षण ही मृत्युदंड दियो काहेकि ना एक राज्यर धन को चोरी करिची ताकू जोर जबरदस्ती रे धन रत्न चोराइकिरे आनिथिबारु बाध्य मध्य करिची। राजन चोरଙ୍କ कथा सुनी तरली गला मन आउ कहिले कि मु तुमको तो निश्चित भावरे दंड देबी से पुणी मृत्युदंड नुहे बरम राजार दंड। मु तुमको निज पुत्र बोली मानि नेली आजि ठारु आउ तुमको राजा सिंहासन रे बसाई देली। आजि ठारु तुमे कौनसी एक चोर भीष्मा नुहे बरम राजा भीष्मा। तुमे एक राजा भीष्मा होइगल जेहेतु तुमे मो पुत्र। आजि ठारु मोर जेते मध्य कार्य तुमे संपूर्ण भावरे तुलेब। चोर भीष्मा एक कथा सुनी राजांकर कथा सुनी आश्चर्य होइगला किपरि तांको मृत्युदंड नुहे बरम राजा सिंहासन रे बसा जाउछि। चोर भीष्मा एक कथा सुनी राजा को बारंबार मना करुथिले ना राजन मु योग्यता नुहे कि सिंहासन रे बसिबा पाई। मु एक चोर अटे साधारण मनुष्य अटे। मु तुमर दासी मु तुमर सेवा करिबी किंतु मु तुमर राजा बा पुत्र नुह। राजन क्रंदन करी कहिले जेहेतु आम वंशरे कौनसी भी संतान नाही भगवान मते स्वयं आपण को पठाई कि आपण ही मते निजर बापा बा पिता मानि पारिबे। सेथिपाई श्री राधा माधवंकर कथा को मान आउ मो पाखरे रुह पुत्र होई। राधा माधवंकर सेवा तुमे मध्य करिब जेपरि मु सेवा करुछि। ए कथा सुनी भीष्मा बहुत खुशी हो गले आउ मने पड़गला से कथा जेपरि गोटे ब्राह्मण आसी कहिथिले कि निश्चित भाव तुमे एठाकु आसीबा आउ मोर सेवा करिब से पुनी प्रत्येक दिन। जेहेतु राजा से ही राधा माधवंक पाख मंदिर को जाउथिले आ प्रत्येक दिन सेवा करुथिले भीष्मा ए कथा को राजी हेले। राजा का पाखरे रहिबार केवल गोटे माध्यम थिला आ सेही माध्यम हेउची राधा माधवंक पाखकु जिबे आ पूजा आराधना करिबे प्रत्येक दिन राधा माधवंक पाखरे रहिबे। सेथिपाई भीष्मा राजांकर कथा को राजी होइगले आ कहिबाकु लागिले हे राजन मु आपणक पाखरे गोटे अनुरोध करुची। मु जदि एही राज्यर राजा हेबी ताहाले गोटे कारण रहिबो आ से कारण हेउची मु राधा माधवंक मंदिर रे प्रत्येक दिन रहिबी प्रत्येक दिन सेवा सूत्र करिबी। यह मते आज्ञा दियंतु। राधा माधवंक सेवा करिबा एक पुण्यर कथा। राजन सेही भीष्मा का कथा सुनी कहिले पुत्र तुमर जहाँ भी किछि कार्य करिब संपूर्ण भावरे करिपार मोर राज्यपाल अछि संपूर्ण भावरे तुल्यई पारिबे एही राज्यर संपूर्ण अवस्था को मध्य सुधारी दे पारिबे। सेथिपाई तुमर काहार मध्य आज्ञा नेबा आवश्यकता नाही। तुमे बहुत खुशी आनंदरे राधा माधवंकर सेवा करि पारिब। राधा माधवंक मंदिर रे प्रत्येक दिन उपस्थित रही पारिब प्रत्येक दिन सेवन मध्य करि पारिब सेठार भोग। एक कथा सुनी राधा माधवंकर कथा सुनी बहुत खुशी होई गला। भीष्मा कहिले कि मो परिवार को मध्य एठाकू आनिबी। राजा कहिले तुमर परिवार नुहे बरम एहा से सब परिवार मोर आजि ठारु मोर बनिगले। तुमे जाओ बहुत खुशी आनंदरे राधा माधवंकर सेवा कर। तुमर परिवार तुमर राज्य तुलेइबा पाई मु एबे पर्यंत जीवित रहिछि। राज्यपाल मध्य बहुत खुशी हो गले भीष्मा को निज पुत्र स्वीकार करिबा निजर राजा मध्य स्वीकार करी बहुत खुशी हो गले। संपूर्ण राज्यर व्यक्तिगण भीष्मा संपूर्ण भाव बदली जाइथिले। ताको परिवार को डका गला ताको परिवार मध्य आसिले राजा महल रे रहिले बहुत खुशी हो गले भीष्मा को देखी। किंतु भीष्मा एक साधारण मनुष्य परि रहिले कोनोसी राजा नुह। तांकर संपूर्ण शरीर रे कोनोसी अलंकार सुना रूपा मोती माणिक किंबा मुकुट मध्य नथिला। एक साधारण पोशाक जेमिति एक ब्राह्मण पिंधंती। निज निज गलारे तुलसी माळ भगवान को पूजा आराधना करती।
निज मस्तकरे निज शरीर रे संपूर्ण भाव चंदन बोड़ी होउथिले, निज वस्त्र एक भगवान तुल्य पिंधुथिले, भगवान को पूजा आराधना करुथिले, भगवान राधा माधवंकर नाम निज मुखरे मध्य धरुथिले। तांकर आउ कोनोसी एही संसार रे कार्य नथिला, केवल राधा माधवंकर नाम को पूजा आराधना करिबा पाई। ताके प्रत्येक दिन राधा माधवक मंदिर को गमन करुथिले, सेठार भोग को सेवन करुथिले, आ जानिथिले एहा एक सत्य घटना जहाँकि भगवान स्वयं आसी आशीर्वाद प्रदान करिथिले। एमिति देखु देखु एक वर्ष चलीगला। पुणी थरे सेही महान व्यक्तिगण आसिले जे प्रवचन करिबा पाई। जेतेबेले एही भीष्मा को देखिले आ जानि पारिले एही भक्त सीए जे कि एक वर्ष भितरे आसीथिले, आम चरण को स्पर्श करथिले आ आमर ज्ञान नैथिले। भीष्मा जेतेबेले सेही महान व्यक्ति मन को देखिले, सांगे सांगे गले तांको पाद तले लोटी गले, संपूर्ण भावरे तांकर दुख कष्ट को जणाइले जे किपरि तुमर आशीर्वाद मो पाई महान बनिगला। मु एक चोर थिली। जहाँ भी किछि तांकर प्रथमरु शेष पर्यंत घटना से महान व्यक्ति को जणाइले। संपूर्ण भावरे खुशी होइगले तांको कथा सुनी, आउ कहिले कि एहा तो भगवानकर नीला अटे। तापरे भीष्मा कहिले एहा भगवान नीला सत्य, किंतु एहा तो सत्य अटे कि एकथा उल्लेख अछि भागवतरे। जदि से दिन आपणकर मुखरे जदि मु न शुणी थाती भागवतर श्लोक, ताहाले मु निजको परिवर्तन करि नथाती। एक चोर केबे भी बनि नथाता कोनोसी राज्यर राजा। ताकू खाइबा पाई पिंधिबा पाई निज परिवारर भरण पोषण बा तांकू सुविधा रखिबा पाई ताकू चोरी करबाकू पड़ुथिला। से किपरि बनिगला भगवानकर सेवा तो मु मध्य जानि पारु नाही। संपूर्ण तथ्य जानिला परे प्रत्येक व्यक्ति बहुत खुशी हो गले। सेही दिन ठारू केवल भीष्मा नुहे, प्रथम सेही राज्यर प्रत्येक व्यक्ति आसी राधा माधवंकर नाम को जप करने लगिले। संपूर्ण व्यक्ति भागवत गीता को पढ़ा लगिले। भागवत गीता जहाँ भी किसी श्लोक रही ताके श्रवण करने लगिले। प्रत्येक दिन प्रवचन होला। कहीं भीष्मा सेही महान व्यक्ति को कहिले कि वर्ष को थरे नुहे, बरम प्रत्येक दिन तुम्हें प्रवचन आरंभ कर। तुम प्रवचन सुनिबा पाई प्रत्येक व्यक्ति एठाकू आसीबे, आउ ध्यानर सहित भागवत गीता को श्रवण करिवे। भीष्मा जेहेतु राजा तांको कथा संपूर्ण व्यक्ति सुनिले, श्रद्धारे भक्तिर सहित प्रवचन शुणुथिले। भागवत गीतारे जहाँ भी किछि उल्लेख अछि ठीक से परिका चलुथिले। देखु देखु सेही राज्य प्रत्येक व्यक्तिर दुख कष्ट रोग समस्या जहाँ भी किछि दुख कष्ट दूरे गला। संपूर्ण व्यक्ति एक एक धनी बनिगले। सेही राज्यर दुख कष्ट संपूर्ण भावरे लिभिगला। समस्ते खुशी हो गले एकमात्र श्लोक द्वारा। आउ सेही श्लोक समस्त को परिवर्तन करदेला। एही कथा कौनसी कहानी नुहे, बरम सत्य घटना जहाँकि भागवतरे उल्लेख अछि। आपण माने एही भागवतरु कौन शिखिले ता मध्य मते ज्ञात नाही, किंतु एतिकी मते जଣା अछि जे कोनोसी व्यक्ति जदि सुनिछंती तांकर मंगल निश्चित भाବରେ हेब। एक कथा मु नुहे, बरम भागवतरे उल्लेख अछि। एक कथा सत्य अटे। आपण मानकु जहाँ भी किछि प्राप्त करिवार अछि आपण मानकु निश्चित भाବରେ मिली पारिबो। कहीं तुमे भागवत गीता शुणिछंती एक श्लोक, जो श्लोक रे उल्लेख अछि तुमर जदि समस्या दुख कष्ट जहाँ भी किछि पड़ी भगवान ऊपर छाड़ी दियो। भगवान स्वयं तुमको प्रदान करिवे जहाँ तुमे स्वप्न रे भाबी नथिबो ताहा। सेथिपाई तो एही श्लोक को मने रख आ संपूर्ण भावरे भगवान ऊपर दुख कष्ट को छाड़ी दियो। देखंतु दिने ना दिने तुमर विजय प्राप्त निश्चित भावरे घटिबो। समस्या दुख कष्ट जेते बड़ हेउथौ ना काहेकि सबु किछि भगवानकर पाद तलर धूली होइथाय। सेथिपाई एहाकु केबे भी बड़ भाबंतु नाही। तुमे जदि दुख कष्ट रोग बा कोनोसी समस्या देई गति करूछ ताहाले भागवतर किछि श्लोक सुनि दियो ना, ताहाले सेही संगे संगे तुमर दुख कष्ट निवारण होई जिवो। संपूर्ण भावरे भगवान श्रीकृष्ण निज हस्तरे पोछि देबे। जहाँ भी किछि उल्लेख अछि एक कथा को तुमे थरे मात्र विश्वास कर।
जदि विश्वास हेउनाही ताले थरे परीक्षा करी देख किपरि भगवान एही दुनिया रे एबे सुधा अछंती। एही दुनिया रे छाड़ आम निज हृदय रे मध्य वास करुछंती। सेथिपाई आमे जन्म होइछंती एही संसार रे। काहेकि जन्म होइछंती? भगवान को प्राप्त करिबा पाई, जन्म जन्मतर पाप को निवारण करिबा पाई। आउ एहा संपूर्ण भाव संभव होइथाए जदि तुमे भागवत को संपूर्ण भाव शुणती, निज कर्णरे शुणती। न पढ़िले सुधा शुणिबा द्वारा सेतिकी मंगल होइथाए जेतिकी पढ़िले मंगल होइथाए। तुमे जदि मूर्ति भगवान फोटो उपवास व्रत करुना हो, जदि भागवत को सत्य मान थाओ, भागवत को सम्मान दे थाओ, ताहाले तुमर सबु किछि दुख कष्ट दूरे जीव। एहाकु विश्वास थरे मात्र कर, थरे केवल गोटे थर मात्र कर। संपूर्ण भाव दुख कष्ट धोई हेबार निज नयन रे देखि पारिब। भगवान जहाँ भी किछि भागवत रे उल्लेख करिछंती ताहा केबे भी मिथ्या नुह, केबे भी सुधा मिथ्या होई पारिब नाही। सेथिपाई आपण एक भल रास्ता रे जीवाकू चेष्टा कर, एक पुण्य रास्ता, एक धर्म रास्ता। आमे मनुष्य जीवन रे जन्म होइछंती कोन पाई? केवल भगवान नाम को कीर्तन करिबारे, राधा माधवकर नाम को आमे जप करिबार, बास एक गोटे मात्र माध्यम। सबु दुख कष्ट रोग समस्या सबु किछुर आमे पार होई जिबा। जेमिति भीष्मर भाग्य बदली गला। भीष्म तार एक चोरर जीवन एक राजा परिणत करदेला। एक भगवानकर एक भक्त बनिगला, जहाँ आमे स्वप्न कण केते चेष्टा कले मध्य बनी पारिबा नाही। जदि तुमे भागवत को श्रवण करिब ताहाले भीष्म परि आपणकर जीवन मध्य बदली जीव। यह सत्य अटे। भीष्म परि भाग्य समस्त को मिली पारिब जदि कौनसी व्यक्ति भागवत को सम्मान देव, सत्य बोली मानिब। यह एक सत्य घटना। भागवत रे उल्लेख थिबा प्रत्येक सत्य आपण को मानिबा को पड़िब। मनुष्य जीवनर सर्वस्व दुख कष्ट निवारण करिथांती एही भागवत, जहाँ भगवान अर्जुन को कहउछंती। अर्जुन एक कथा सुनी बहुत खुशी हो गले आ भगवान श्रीकृष्ण को धन्यवाद जणाइले। प्रकृत रे सखा भगवान तुमर महिमा अपार अटे। तुमर आशीर्वाद जे कौनसी व्यक्ति पाखरे थाए तार कौनसी भी दुर्घटना अघटना होई न थाए, ताकू संपूर्ण भाव में तुमे साहाय्य करिथाओ। आज मु जानि पारिली भगवानकर एक कथा सुनिबा क्षणी अर्जुन का आखिरु लुह बाहरी सत, किंतु ताकू बहुत आनंद लगुची। आ सी निजे ही कहूची, भीष्म परी तुमे प्रत्येक भक्त को निज आड़ू कण टाणी नहीं थाओ। श्रीकृष्ण कहिले यह सत्य अटे। भीष्म कण एही दुनिया रे जे कौनसी व्यक्ति को मु निज आड़ू टाणी थाए। जदि सीए निज हृदय रे भागवत को सम्मान दिए, मते टिके जागा दिए ना, मु संपूर्ण भाव में ताकू जागा दे दिए। सेतेबेले एक कथा सुनी अर्जुन कहिले, हे मधुसूदन, हे राधा माधव, मु तुम कथा शुणी तुमर बाणी शुणी अत्यधिक आनंद होइकली। मो द्वारा मनुष्य मध्य तुमको पूजा आराधना करिवे। प्रत्येक दिन यही भागवत को पढ़िबे, राधा माधवंकर नाम को जप करिवे। मनुष्य जीवन यह एक सत्य घटना। आम यही शरीर को जहाँ भी किसी आवश्यकता, जेमितिका वस्त्र, जेमितिका खाद्य, ए सबू तुमे तुल्यो। आउ तुमको जहाँ आवश्यकता से कथा आमे तुलु। जेमिति भगवान को आवश्यकता पड़ी थाए भगवानकर नाम। भगवान चाहती प्रत्येक व्यक्ति धर्म रास्ता रे जीवा पाई, सत्य रास्ता रे जीवा पाई। आउ मनुष्य चाहती ताको सेवन करिबा पाई, ताको शरीर को आवश्यकता किछि वस्त्र एही सबु पूरण करिथांती। सेथिपाई भगवान को जहाँ भी किछि आवश्यकता तुमे दियो, तुमको निश्चित भाव में भगवान देवे। तुमे चिंता कर नाही आगु को कौन घटिब, यह चिंता कर आज किपरि आपण भगवानकर नाम को जप करिब। एक कथा चिंता कर, कालीर घटना निश्चित भाव में भगवान बदलाई दे पारिबे। तुम भाग्य रे जदि
କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ ଯଦି ତୁମେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛ, ଯଦି ତୁମେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛ। ଏକଥା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରଖ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମତର ସବୁକିଛି ପାପକୁ ଧୋଇ ଦେଇପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲିଭେଇ ଦେବେ ନିଜ ହସ୍ତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏକଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭୀଷ୍ମର କିପରି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଯାଇପାରିବ ଯଦି ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିପାରିବ। ଏହି ଭାଗବତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇପାରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବେ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିନା ଆମର କୌଣସି ବି ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ, କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ରାଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନା, କେବଳ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିବାରଣ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭାଗବତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବସ୍ୱ କଥା ଶିଖିପାରିବ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁକିଛି ଅପଲୋଡ଼ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ 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 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।